बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेगुलर चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना गिरदोनवा का ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज 22 मार्च 2021 असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स का धरने दिए हुए चौथा रोज़ है। 4 रोज़ से मुल्क के मेमार हमारे मुअल्लम, जिनकी तकरीब हम सब पर फ़र्ज़ है, वो धूप छाँव, बदलते मौसम, सूरज की तपिश तो कभी बारिश की ठंडक बर्दाश्त किए अपने इरादों में पुरअज़म सीएम हाउस के सामने धरना दिए हुए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा सुनें ताकि आप धरने की वजह जान सकें। साथ ही साथ उसातिज़ा कराम को सपोर्ट करें और ये पैगाम सोशल मीडिया पर आम करें। व्यूअर्स, 2018 में पीपीएससी के ज़रिए रेगुलराइजेशन को मशरूत कर दिया गया। इससे मुराद ये थी कि कानून पास हो गया कि 2018 के बाद पीपीएससी के ज़रिए जो रिक्रूटमेंट या नौकरी दी जाएगी वो रेगुलर होगी। और साथ ही साथ उससे पहले जो भी हुकूमती सतह पर सरकारी नौकरियां असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान और उसातिज़ा कराम को दी जाती थीं, तो वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद इनको रेगुलर कर दिया जाता था। इस तरह 2018 से पहले के जो भी सरकारी नौकरी उसातिज़ा कराम जो भी इनके हामी थे, इनको रेगुलर करने के बजाय ग्रेड 15 तक के उसातिज़ा को रेगुलर कर दिया गया और ग्रेड 16 के ऊपर ये शर्त आयद कर दी गई कि वो दोबारा पीपीएससी का इम्तहान दें, जिस पर अभी भी ये कहा जा रहा है कि इसका मकसद इनकी डाउन साइजिंग करना है और उसातिज़ा को मज़ीद रेगुलर ना करना है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि अब भी जो उसातिज़ा कराम और की सरकारी नौकरियां आने वाली हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं और मुराद राज साहब के फैसले के मुताबिक एक टीचर को रेगुलर करना अच्छी बात नहीं है। इनको प्राइवेट सेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब ये 2018 से पहले के रिक्रूटी उसातिज़ा कराम और एजुकेशन अफसरान सड़कों पर धरने के लिए आए तो इनको टाल मटोल करके वापस भेज दिया गया। ये दोबारा बनी गाला इकट्ठे हुए तो पानी की शेलिंग और आंसू गैस से इनको याद करवाया गया कि अब इस मुल्क में तालीम की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही उस्ताद की इज़्ज़त अब इस माशरे का दस्तूर है। इस्लामी जमहूरिया मुल्क में माशरे की बका को नुकसान पहुँचाने के लिए उस्ताद को ज़लील व रुस्वा करके अपनी मिसाल आप कायम की गई। और फिर जब 19 मार्च को धरना हुआ तो सीएम हाउस के बाहर किसी को इनका एहसास ना हुआ। उल्टा इनका मजाक उड़ाया गया कि ये टेस्ट से डरते हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये लोग निकम्मे हैं। आपको बताते चलें कि वो लोग हैं जिन्होंने हज़ारों लाखों लोगों के दरमियान मेहनत करके अपनी डिग्रीज़ के दौरान अनथक कोशिश करके ये नौकरियां हासिल की। इनकी नौकरी हासिल करने के पीछे इनकी हद दर्जा मेहनत और बगैर कोई सिफारिश इनके ख़ानदान वालों की दुआएं और अकीदत थी। फिर इनके मुस्तकबिल को यूं तारीक करना इंसानियत नहीं है। धरना देने पर हर वो हुकूमत इनको तज़लील तानाज़नी का शिकार कर रही है जो खुद 112 दिन के धरने के बाद जिनकी मेहनत रंग लाई और वो इन अवानों पर सरदारी का ताज लिए बैठे हैं। ये तबका तो वो है जो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए हरदम कोशां है। इस तबके को खराज तहसीन पेश करने के बजाय इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। मुराद राज साहब मिनिस्टर एजुकेशन बार बार ऐसी बेतुकी ट्वीट्स करके इनके ज़ख्मों पे और नमक छिड़क रहे हैं। इनकी ट्वीट्स कि मैं हफ्ते बाद डिस्कस करूंगा या ये धरना इन्होंने बंद नहीं किया, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी 9 अप्रैल को समरी पेश नहीं करूंगा। और कभी ये ट्वीट कि ये नालायक लोग हैं जो सड़कों पे आ बैठे हैं, अच्छे लायक लोग घरों में हैं। और फिर कभी ये कि ये असिस्टेंट मेरे ये काम देख रहे थे, अब इनकी रेगुलराइजेशन का काम मैं खुद करूँगा और इनकी रेगुलराइजेशन की समरी बजाते खुद लेकर जाऊँगा। इन बातों से इनकी तकरीम की मज़ीद धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। व्यूअर्स, ये वो लोग हैं जो अपना कीमती वोट ज़ाया करके हुक्मरानों के लिए कभी पोलिंग ऑफिसर तो कभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं। इनको हक भी नहीं दिया जा रहा कि ये वोट डालें और ये अपनी जान जोखम में डाल के ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ये बगैर किसी मुनाफकत के अपनी ड्यूटी करते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी पोलियो की ड्यूटी कर रहे होते हैं तो कभी वैक्सीन के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के शाना बशाना चलते हैं। ये वो लोग हैं जो मर्दमशुमारी के लिए घरों में जाते हैं। तो ऐसे न्यूट्रल लोगों के साथ ये सलूक करना यकीनन अपने तहजीब व तमद्दन से आरी होने का काम है, क्योंकि हमारे तहजीब हमेशा हमें उसातिज़ा कराम की इज्जत सिखाती है। जो बारिश हुई है ना, इसका फायदा क्या हुआ है, शेल्टर लग गए। पहले तो लोग इधर उधर हो रहे थे, अब इंशाल्लाह यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि बारिश खत्म हो गई है, जो लोग कैंपों में हैं फीमेल आ जाए बाहर, आगे आपकी दरी बिछ गई है। और जो लोग भी कैंपों में बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि बारिश रुक गई है, बाहर आ जाए। व्यूअर्स, ये ख़वातीन हमारी बहनें बारिश में अपने बच्चों के हमरा आई हैं। क्या किसी ने सोचा कि हम कल से मौसम के बदलने पर खुश हैं? बारिश में कोई पकवान बना रहा होगा या कोई अवान में बैठा मौसम के हाल से बेखबर होगा?
پر یہ لوگ پوری رات کیسے آسمان تلے بارش اور بجلی کی کڑک میں اپنے حق کے لیے اللہ کی رحمت کی آس پہ بیٹھے ہیں۔ ان میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یہ امید دلا کر آئے ہیں کہ یہ حکومت اتنی ظالم نہیں ہو سکتی ہے کہ جن کا حق ہے ان کو حق بھی نہ دے۔ یہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر سڑکوں پہ رات گزارے ہیں۔ کیا نرم بستر پر سونے والوں نے ان کی تکلیف کو سمجھا ہے کہ کیوں یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں؟ اگر ہیں تو ان کی داد رسی کی جائے۔ یہ ان کا سٹیمنا چیک کرنے پر تلے ہیں کیونکہ ان کی خود حکومتی پالیسی اور ان کی خود حکومت دھرنے کے بعد وجود میں آئی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ دھرنے انہوں نے بھی دیے ہیں تو اساتذہ کرام بھی دھرنے دے دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، پر فرق پڑتا ہے۔ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ روڈ پر دھرنا دینے والے معلم ہیں، وہ معلم جو قوم کے معمار ہیں، جن کی بدولت آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی انجینئر، ڈاکٹر، بزنس مین یا پولیٹیشین ہیں۔ ہم آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک پر ایک پلیٹ فارم پہ ہم لوگوں کا ساتھ دیں۔ اگر کوئی لاہور میں ہے تو وہ دھرنے میں شرکت کرے یا کسی ریلیٹیو کو بھیج دیں۔ یہ حق کی لڑائی ہے اور اس میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے۔ اقبال تیرے شاہین سڑکوں پہ در بدر ہیں، جو حق پہ ڈٹ گیا میں اس قبیل سے ہوں۔ ایوانوں کے چاروں طرف اب حق پرست ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جوانوں کو اس طرح کی حقیقت آشنا کرنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ کوئی بھی قانون ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اساتذہ کرام کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یوں سڑکوں پہ دھرنا دیں۔ ڈائلاگ ہو چکے ہیں، میرے مذاکرات ہو چکے ہیں، پیچھے انہیں یو ٹرن لیا ہے، وہ ہم یو ٹرن لینے والوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ پھر ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ۔ کیونکہ جس دیے میں جان ہوگی وہیں دیا رہ جائے گا۔ جینا ہے تو جینے کا جتن کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ اساتذہ جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا مقصد سکھایا ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ اساتذہ جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا مقصد سکھایا ہے، ہم ان کو یوں دربدر نہیں کر سکتے۔ اور جبر کے دور میں مصلحت نہیں منافقت ہے۔ ٹیچرز اور اساتذہ کرام اور اسسٹنٹ ایجوکیشن افسرانز کو عزت دیں، یہ ہماری عزت و تکریم کے مستحق ہیں۔ ویورز، ہم سب کو پڑھانے والا ایک استاد تھا اور یقین مانیں ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں استاد ہمارا رول ماڈل اور ہماری انسپریشن رہا ہے۔ اسلام میں معلم کو بہت عزت دی گئی ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود معلم تھے۔ علم کی راہ میں نکلنے والا اللہ کے ہاں بڑے رتبے کا حامی ہے۔ ماضی میں جو بھی حکومتیں گزری، کسی نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کیا، بلکہ پیپل پارٹی کی حکومت میں تو 3 ماہ میں سرکاری ملازمین کو مستقل کر دیا گیا۔ اگر سی ایم پنجاب آفس میں ہیں یا سی ایم ہاؤس میں تو باہر آ کے دیکھیں کہ اساتذہ کتنی بڑی تعداد میں اپنے حق کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان پر آپ پولیس کی نفری تعینات کر کے ان کو ڈرا نہیں سکتے۔ یہ وہی ہے جن کی بدولت آج کوئی نہ کوئی پولیس میں ہے یا کوئی آرمی کا چیف ہے۔ ہماری طرف سے مراد راج صاحب سے اپیل ہے کہ آپ اب سمری نہ بھیجیں بلکہ کوئی ایکشن لیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ لاہور میں اکٹھے ان اساتذہ کرام کا ساتھ دیں۔ یہ ان کی شرافت ہے کہ انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کی ہے، ورنہ یہ سب تعلیمی اداروں کو بند بھی کروا سکتے تھے۔ ان سب کا ساتھ دیں، ان کو مدد فراہم کریں۔ زندہ دلانے لاہور سے گزارش ہے کہ ان کی بھرپور مدد کریں اور باقی ویورز سے کہ اس پیغام کو مزید آگے تک پھیلائیں۔ آپ کے تعاون کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔